Okay, straight position natin. Straight position. Okay. Straight na ba yan? Okay. Sure ka? Ita. Sure ka? When? Sige, ikot pa nga. Sige. Kasi. Sige. Sige. Sige pa. Sige, ikot lang. Okay, so hindi yun straight position. So balik natin. Balik. Yan yung 3/4. Isang ikot pa. Isang ikot pa. Sige pa. Yan yung straight position. Okay. Yan. Oo. Ginanakapay lang. Okay, signal tayo. Dun sa ano GNT pangato. Yan yung right. Right. Off natin. Ni. Off lang. Masan? Off lang. Yan. Nila. Sublim. Sublim basit. Yan. Nila. Sublim lang. Basit. Ala. Yan. Okay. Baba natin. Babam lang. Yan. Yan yung left. Off natin. Off lang. Yan. Right natin. Off natin. Yun. Okay. So yun yung signal light. So tandaan na pa. Okay. Sa baba tayo. Full clutch. Full clutch. No, ibagak nga release ka, dahan-dahang release. Pag sinabi kong steady, steady lang niya. Okay, release. Dahan-dahan. Release. Release. May tulog ka siya. Sige, release lang. Steady. Fully release. Isa pa. Yan, full clutch. Release. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Sige lang, steady. Okay, fully release. Okay, yung isang paa sa brake. Brake, oops. Yan, press. Release. Okay, yung ano natin, accelerator, wag mong i-press muna. Patong lang muna yung paa. Patong lang. Nakapatong lang ah. Okay, tingin tayo sa tachometer. No. So yung tachometer natin dapat yung pointer dapat sa 1.5 lang. So in between 1 and 2 no. Titingnan niya. So press natin. Press. No. Diba? So kailangan mong kontrolin no. Okay, so press lang natin ng konti and then steady. Ala, nag-comment ko yan. Sensitive siya no. When? Sige, press. Press. Press lang ng konti. Kaya mo yan, no? Okay, steady natin. Bibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Brake. Brake. Kailangan yung paa. Pag nag-release ka, gaganon siya, no? Higa-atom, tapos press J, brake. Brake. Yan. Release. Okay, balik sa accelerator. 1.5 ulit. 1.5. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Brake. Yan. Okay, dito tayo sa cambio. So kailangan nating mag full clutch. Full clutch. Okay, full clutch and then kamay dito. So ang shifting pattern natin, wait lang. Shifting pattern natin, so 1, 2. So yung 1 kin 2 agbatog, ang gitna po is neutral. 3, 4 and then 5 reverse. Sige, first gear tayo. Gima. Sige. First gear, yan, neutral. Yan yung neutral. Second gear, neutral. Yan yung neutral. Third gear, ibatam na ka. Basya mo. Tapos, doon mo lang pasahon. Sige. Yan, neutral. Yan. Fourth gear, yan, neutral. And then, fifth gear. And then, neutral. And then, reverse. Neutral. Nala. Okay, sige. Sika tatak. Okay, first gear tayo. First, oops, no. Neutral. Kita medyo 1 and 2, first gear and second gear doon. No? Ay, Diba? ito. Yan, diba? So sige, gamam. So sa first gear and second gear dito, kapag third gear and fourth gear ayan siya. Pag fifth and reverse dito. Yan, sige. First gear.
neutral. Second gear. Ito, ikastak ulit. Okay, Tapos, madi. Hanasin mo rin. Okay, neutral. Okay, third gear. Batam, madi. Batam lang. Yan. Durun mo. Durun mo lang. Ngayon, pasango. Yan. Neutral. Okay, fourth gear. Guyod lang. Neutral. And then fifth gear. Fifth gear. Basta. Sige. Neutral. And then, batam. Okay, reverse. Madi. Pastol. Neutral. Sige mata. Yan. Guyod. Yan yung reverse natin. Ano na nandito? Nakala niya. Okay. Sige, neutral tayo. Okay. Kailangan makabisadong data. Okay. So, first gear tayo. First gear. Neutral. Second gear. Neutral. Connect patpatang. Sige. Third gear. Neutral. Okay. Fourth gear. Neutral. And then, fifth gear. Yan. Sige. Pangato. Neutral. And then, reverse. Madi. Kasi Guyod. Yan. Neutral. Marigat. Okay. Kaya ka. Sige. Neutral. Okay. Ngayon, ipasok mo siya ng first gear. First gear ulit. Neutral lang. Okay. Pasok mo siya ng third gear. Third. Neutral. Pasok mo siya ng second gear. Okay. Neutral. Okay. Pasok ulit ng first gear. Neutral. So, kailangan mo, memorize mo lang siya. Memorize mo lang. Nya. Kasi data, nung gamin nag-menor ka or nag-sarimagdeng ka, kailangan, alam mo yung papasukan mong gear. And yung gear na yan, kailangan i-match mo lang, i-J-speed itilugan. Gets? Okay, release ang clutch natin. Release ang clutch. Release. Fully release na. Kung makapag-inala. Okay na? Okay, next na gagawin na natin is mag-go na tayo. No? Okay. So, full clutch. Yan, first gear. Release ang handbrake. Okay, guyod, pindot, baba. Yan, hawak sa manubela. Yan. Okay, ngayon, dahan-dahan natin i-release ang ating clutch. Dahan-dahan lang. I-release ko? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan release. Pag sinabi kong steady. Yun. Okay. Sige, release dahan-dahan. Release pa sila. Steady na yan. Diba? Okay, fully release. Okay. Diba? Turong mo Mas lagi turong mo lang ti motor. No? When, kuya? Okay. So, ngayon, ang isang paa natin ilagay sa accelerator. Pindot lang ng konti. Press lang ng konti. Yan. Huwag masyado. Pag sinabi kong slow down, release lang ang accelerator. Okay. Yan. Pag sinabi kong brake, mag-brake ka. No? So ayan, diretso lang muna tayo kasi kurbadaan. Bawal mag-stop sa kurbadaan. Ilang, pwede nating lampasan muna yung CSU. Ay, ako magtitaot. Okay lang. Okay, ngayon mag-i-stop tayo, no? Kailangan nating mag-stop. Ang muta dapat i-stop niya. Okay, so paano ba mag-stop? Release ang accelerator. Release full clutch. And then brake tayo. Brake. Ayan. Neutral.
Yung. Sigla ko ngayon. Okay, first gear ulit. First gear ulit. Yan. Release ang brake. Okay, sige. Release ang clutch. Dahan-dahan. Hanggang biting point. Sa biting point, yun yung time na maggo-go na siya, steady ka. Yun. Tandaan naman dito, okay, fully release. Fully release na. Okay, accelerate po tayo. Accelerate. Yan. Sige. Driver tayo. Sinan. Sumakan ko ito. Surutan lang. So, from zero knowledge, mga pre. Bang kami klaber yan. Bang kami kamo ayun panadot yan. Hindi kayo makaawat. Tama nyo ni Melio. Slow down ka lang, kakamit ti klaberya. Turong mo, basta ang kamakidindin nung para. Okay, accelerate ng konti. Pating na yan. City driving. Sige lang. Tayo dito. Slow down. Okay. Okay. Second gear pa. Second gear. Yeah. Sige. Okay, city driving, di ba? Kasero ate driver niya. Hindi ka mati. Di ba? May ayatan.